अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। चले बात करते हैं तारा के बारे में। मुझे लग रहा था कि तारा नॉर्मल ब्लॉगिंग पर आ गई है, छिचोरापन बंद कर दिया होगा, नॉर्मल चीज़ें दिखाएगी, जैसे जिम जा रही हूँ सिर्फ बता दिया, सुना दिया, हाफ दिखा दिया कि मैं जिम करने जा रही हूँ। तो मुझे अच्छा ही लगा था कि चलो ठीक है, अपना फिटनेस का ख्याल रखना ये सब कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। तारा ने बता तो दिया मैंने जिम ज्वाइन किया, लेकिन तारा को सुकून नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, दुनिया को दिखाऊं कि जिम के अंदर मैं एक्सरसाइज कर रही हूं। तो तारा जिम जो ज्वाइन करता है ना, वो एक्सरसाइज के लिए ही ज्वाइन करता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मर्द हो या औरत हो। जो भी जिम ज्वाइन करता है एक्सरसाइज करने के लिए ही ज्वाइन करता है। तारा, आपको अपने फिटनेस का तो बड़ा ख्याल है, तो अपने साथ जो आपने एक ड्राइवर कम हस्बैंड रखा हुआ है तो उनको भी ज्वाइन करा देती। उनको तो ज़्यादा ज़रूरत है, आपने क्या गौर से नहीं देखा? उनको ज़्यादा जिम की ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसे इतना ज़्यादा आ गया है कि आपसे संभाला नहीं जा रहा है, मतलब अनलिमिटेड आ गया है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ किस तरह इस पैसे को लगाऊं, तो अपने ऊपर जब लगा ही रही हो तो उस बंदे को भी साथ लगा लेती। है तो आपका ही हस्बैंड, अगर थोड़ा अच्छा दिखेगा, अच्छा हेल्दी नज़र आएगा तो अच्छी बात है। उसका देखे आप स्टमक इतना निकला हुआ है ये सब, और आपके पास पैसे हैं, बात ये है पैसे हैं तो फिर उस बंदे को भी आपने ज्वाइन करवा देना था। मजबूरी होती तो मुझे पता है कि आप भी ज्वाइन नहीं कर पाती, हस्बैंड को भी ना करवाती, लेकिन जहाँ आपके पास इतना पैसा है कि हराम की वेस्ट कर रही हो, वहाँ उस बेचारे को भी साथ ज्वाइन करवा लेती। ड्राइवर की तरह वो जाके आपको छोड़ता है, फिर आपको पिक करता है। ये सब चीज़ें कराने के बजाय थोड़ा उस पर भी मेहरबानी करो। वैसे वो बंदा आपका हस्बैंड तो नहीं लगता है, ड्राइवर ही लगता है, घर का काम वाला ही लगता है कि फुल टाइम बस आपके ऊपर ड्यूटी दे रहा है। कभी बच्चों को स्कूल लेकर जाओ, कभी बच्चों को स्कूल से लेकर आओ, कभी आपको जिम लेकर जाओ, कभी आपको जिम से उठा कर आओ, बस यही काम रह गया है। थोड़ा उसको भी इज्जत दो, हस्बैंड है, हस्बैंड का थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए ना इंसान को। जिम ज्वाइन करके आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं अपना टॉप टू बॉटम कैसे ना दिखाऊं दुनिया को। दुनिया में सिर्फ औरतें तो नहीं देखती ना आपको, आपको गैर महरम भी देखते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आई कि क्या ज़रूरत है मुझे दिखाने की? मैं उम्रा करके आई हूँ, अल्लाह के घर से आई हूँ इबादत करके, और आगे भी आप कहती हो आपको अल्लाह के घर जाना है। थोड़ा तो सुधार लाओ अपने अंदर, थोड़ी तो अच्छाई लाओ अपने अंदर। तो औरतें अबाया तक टाइट पहनती है, मतलब बुर्का, उनको भी कहा जाता है कि बेशर्म है, क्योंकि वो अपनी पूरी बॉडी का शेप दिखाती है। तो ये फुल बॉडी जो आपने दिखाया, ना भी दिखाती तो सही था, हाफ भी दिखा देती कि मैं जिम के अंदर हूँ, ट्रेडमिल में हूँ, वॉक कर रही हूँ, ये भी बहुत था। लेकिन खैर, आपसे बात करने का फ़ायदा नहीं है, आप लोग ख़ानदानी ऐसे हो। आपको देख लो, नैना को देख लो, उस नैना से तो एक दुपट्टा नहीं संभाला जाता है, मतलब माशाल्लाह हेल्दी है, एक दुपट्टा वो ढंग से संभाल नहीं सकती। ये इस तरह के ख़ानदान है, और ये सारे एक है। ऑफ कैमरा इनका आदत, करेक्टर, फितरत सबके बराबर है, इसलिए तो मैं आजकल किसी को भी पसंद नहीं करती हूँ इनमें से। और आज ये तारा कितनी खुश हो रही थी, मेरी बेटी ने आजकल कार्टून से शॉर्ट देखना शुरू कर दिया, पतली कमरिया और ये सब, मतलब कितनी खुश हो रही है, पतली कमरिया बोल रही है, तिरछी नज़रिया बोल रही है। मतलब ये ट्रेनिंग तो देखें, मतलब इनके बचपन से अपने बच्चों को ट्रेन करने का तरीका देखें। आज बेटी कमर हिला रही है, कल को जवान होकर भी कमरिया हिलाएगी। इस तरह की माँ है। ये लोग कहते हैं हम तो इतनी केयरिंग है, इतनी अच्छी माएँ हैं, तो जो मुसलमान इनकी इतनी तारीफ़ करते, मैं उनसे पूछती हूँ, अपनी बेटियों को भी आप लोग घर में बिठाकर पतली कमरिया हिलाना सिखाते हो, जो इस औरत को इतना अप्रिशिएट करते हो, या इन जैसी औरतों को? मैं मुसलमानों से ये कहना चाहती हूँ, आप लोग मुस्लिम होकर जो इस औरत को इतना अप्रिशिएट करते हो इन कामों के लिए, शाबाशी देते हो, व्यूज़ देते हो, क्या आप भी अपने घरों में अपनी बेटियों को नचाते हो और नचवा कर खुश होते हो?
بہت بڑی بات ہے۔ کل کو جب بڑی ہو کر جوان ہو کر آپ کی عزت بازاروں میں نیلام کرے گی تب آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ اس عمر میں کمریہ ہلانے پر خوش ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اتنے یہ لوگ بدنام ہیں نا، ان کے بچے آپ لوگ دیکھنا، یاد رکھنا کہ ان سے 10 گنا آگے نکلیں گے بدنامی میں اگر یہ لوگ اسی طرح یوٹیوب میں رہ گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کی بچوں کی حفاظت کرے، لیکن جس طرح یہ لوگ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں نا، یہ بہت آگے نکلیں گے، بہت زیادہ آگے نکلیں گے، ولگریٹی میں، گندگی میں، ہر چیز میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے۔ اور گانا بھی کون سا چوز کیا معصوم بچی کے لیے، بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے، گانا بھی اس کے لیے چوز کیا، پتلی کمریہ ترچھی نظریہ، اور ماں کتنی خوش ہو رہی ہے کہ دیکھے دیکھے ترچھی نظریہ بھی بول رہی ہے، ساتھ جوان بھائی بھی کھڑا ہے، بھائی بھی شروع ہو گیا اپنے کمر ہلانے پر۔ تو یہ ہے ایک اچھی ماں جس کی ایگزامپلز، جس کی مثالیں دیا جاتا ہے کہ اتنی موٹیویشن ہمیں ملتی ہے اس عورت سے کہ ہم نے تو اس کو دیکھ کر جینا سیکھ لیا۔ پتہ نہیں ایسا کیا اس نے دکھایا کہ لوگوں نے اس کو دیکھ کر جینا سیکھ لیا۔ ایسا کون سا اس کے ساتھ ناانصافی ہوا تھا، کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا کہ اس کو ایک ایگزامپل بنا کے دنیا کے آگے رکھ رہے ہیں۔ اور یہ دشمن ہے، یہ اچھی ماں نہیں ہے، یہ دشمن ہے اپنی اولاد کی۔ اس کا جو بیٹا ہے مصطفیٰ، آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے، وہ کبھی بھی ایک جگہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا ہے، ہر ٹائم ادھر سے ادھر ہلنا جلنا۔ میں نے جب شروع میں ویڈیو بنایا تھا تب میں نے اس کو کہا تھا کہ تارا بچے کو تھوڑا سا سنبھالو، بچے کو سکھاؤ، کیونکہ اگر ہمارے بچوں میں کوئی خرابی ہے، جب تک وہ ہمارے انڈر ہے، جب تک ہم ان کو قابو کر سکتے تب تک ہمارا کام ہے کہ ان کو سمجھائے۔ مطلب بچہ اس کا بہت پیارا ہے، سارے بچے ہی ماشاءاللہ سب کے بہت پیارے ہیں، لیکن بچہ کوئی ویرڈ حرکتیں کر رہا ہے، مطلب یہ سب چیزیں نہیں اچھا لگتا ہے۔ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ بچوں کا ہر ٹائم پر ہنسی مذاق یا ہلنا جلنا، یہ لٹک جھٹک، یہ سب ایک ٹائم کبھی اچھا لگ جاتا ہے، لاڈ کرنا، سارا ٹائم یہ سب چیزیں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر بچے کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو ہیبٹ ہو جاتی ہے سب کرنے کی، اور یہ بیٹا اس کو عادت پڑ گئی ہے۔ اب وہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی وہ صحیح طرح سے کھڑا ہو سکتا ہے یا کہیں خاموش اسٹریٹ کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے یا کچھ، تو یہ اس عورت کی غلطی ہے نا، اور یہ جو ایک ڈرائیور ہے اس کی غلطی ہے۔ ان کو یہ سب چیزیں نہیں نظر آتا ہے، ان کو نظر نہیں آتا ہے کہ یہ سب چیزیں اچھا نہیں ہے، برا لگتا ہے۔ کہتے ہیں نا کوئی چیز بھی حد سے زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں نا، یہی دعا مانگتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہو، جو ہماری اولاد کے لیے بہتر ہو، اللہ پاک ہمیں وہی چیز دینا، ہمارے لیے وہی کرنا۔ ان لوگوں کے پاس پیسہ اتنا انلیمیٹڈ آ چکا ہے کہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے کہ کیسے ہم خرچ کریں، کس طرح ہم ویسٹ کریں، اچھا نیک کام میں استعمال نہیں کریں گے۔ اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ آ چکا ہے تو تم غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، جو بھوکے ان کے گھر میں راشن ڈلواؤ، ایسے لوگ ہیں جو پھٹے ہوئے کپڑے کو سی کر پہن رہے، ان کے گھروں میں کپڑے بھجواؤ۔ یہ سب نیک کام کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ کوئی اچھا کام کیوں نہیں کرتے؟ اس تارا کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں، اتنا پیسہ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کہاں خرچ کروں، کہاں ویسٹ کروں۔ اس وجہ سے یہ کبھی کچھ عجوبہ حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ تو یہ دوسروں کی مدد کیوں نہیں کرتی ہے؟ یہ تو باتھ روم جاتی ہے تو دکھاتی ہے، بیٹی کمریہ ہلاتی ہے تو دنیا کو دکھاتی ہے۔ اگر یہ مدد کرتی دوسروں کی تو کیا نہ دکھاتی؟ کرتی ہی نہیں ہے، ان کے دماغ میں دل میں خیال ہی نہیں آتا ہے کہ کسی غریب کی بھی کچھ بھلا کر لے ہم لوگ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیا ہے اور ایکسس دیا ہے جو ہم کھا پی کر اڑا رہے، عیش کر رہے اور سنبھالا نہیں جا رہا ہے، تو ہم کسی اور کی بھی مدد کریں۔ میں اس جگہ پر بابر اور دلبر دونوں کی بیویوں کی تعریف کروں گی کہ ماشاءاللہ پہلے دن سے لے کر آج تک نقاب میں ہی آ رہی ہے، پردے میں ہی آ رہی ہے، اور اللہ کرے یہ لوگ اسی طرح ہی آئے، آمین یا رب العالمین۔ عورت کی جو عزت ہے نا، وہ ڈھکی چھپی رہتی ہے، اتنا اس کو عزت ملتا ہے۔ جب ایک دفعہ وہ بے حیا ہو کر دنیا کے آگے کھل کر آ جاتی ہے نا، منہ پر لوگ تعریف بھلے کرتے ہوں، پیٹھ پیچھے ضرور اس کے پیچھے گندے الفاظ ہی بولتے ہیں۔
तारा से यही कहूँगी कि तारा बेटी की कमरिया हिलाने पर इतना खुश नहीं हो। आज 3 साल की है ना, ऐसे पलक झपकते चुटकियों में दिन गुजर जाते हैं। कल को जवान होकर जब कमरिया हिलाएगी और अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी और आपने अभी हिदायत ले ली, उस टाइम पर आपको बड़ा अफसोस होगा। आप कोशिश भी करके फिर इसको कमरिया हिलाने से रोक नहीं पाओगे। तो अभी से इन चीज़ों से रोक लो, खुशियाँ मत बनाओ कमरिया हिलाने पर। मेरी बातें बहुत जहर लगेगी, जो बहुत एडवांस लेवल के लोग हैं ना, उनको भी बुरा लगेगा कि कितनी नैरो माइंडेड औरत है, बच्ची ने डांस किया, ये बातें कर रही है। बात बच्ची की नहीं है, बात ये है आदत की। यही छोटी है, इससे बच्चों को सिखाना पड़ता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी माँ बाप परहेजगार, नमाजी, तहज्जुदी, फिर भी बच्चे बड़े होकर जो है ना बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते में निकल जाते हैं, बेहयापन पर उतर आते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग तो अपने बच्चों को खुद सिखा रहे हो, उन्होंने तो अपने बच्चों को ये सब सिखाया नहीं था, फिर भी बच्चे इतने बेगैरत बेशर्म निकल गए। जो बच्चे बड़े होकर मैच्योर होकर बिगड़ जाते हैं ना, वो अल्लाह को अपना हिसाब खुद देंगे। लेकिन जब तक हमारे हाथ में है, हमारे बस में है, हमारे कंट्रोल में, हमें कंट्रोल में उनको रखना चाहिए। कंट्रोल में रखने का ये मतलब नहीं है कि उनसे आज़ादी छीन ले, लेकिन उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाना चाहिए। ये कमरिया हिलाना, ये सब करना एक टाइम पे अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों की जब आदत बन जाए ना, तो यही चीज़ माँ बाप को जहर लगता है। उस टाइम पे बेशर्मी लगती है कि ये सब चीज़ें क्या हो रहा है। रोकना भी चाहे फिर उस टाइम पे रोक नहीं पाएंगे। जो लोग यूट्यूब में अपनी जवान बेटियों को दिखाकर पैसे कमाते हैं, अपनी बच्चियों को नचा नचा कर पैसे कमाते हैं, कभी टिकटॉक से, कभी कहीं से, अल्लाह इनको कभी नहीं बख्शेगा। और ये सारी बातें मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम्स पर कर रही हूँ, जो मुसलमान हैं उन पर बात कर रही हूँ। दूसरा किसी भी धर्म के, किसी रिलीजन के लोग बुरा ना माने, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लोगों को ये बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।